Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Zahir Ahmad and you are watching my YouTube channel Dr. Zahir Ahmad. आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है हेयर प्रॉब्लम यानी कि बालों के मसाइल। पहली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था हेयर फॉलिंग यानी कि बालों का गिरना। आज की वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे एलोपेशिया यानी कि बालचर। ये बीमारी क्यों होती है, सबसे पहले हम इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। ये बीमारी असल में ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपके अपने सेल के अगेंस्ट चली जाती है। आपकी जो इम्यूनिटी आपके कौन से सेल के ख़िलाफ़ जा रही है वो है हेयर फॉलिकल यानी कि जो बाल बनाने वाले सेल होते हैं। आपकी इम्यूनिटी उन सेल्स के अगेंस्ट चली जाती है। ये बीमारी इस वजह से होती है। तो ये तो होगी इसकी वजूहात। अब चलते हैं कि ये बीमारी जिस्म के किन हिस्सों में हो सकती है। बालचर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकता है। सर में भी हो सकता है, मूँछों में भी, भौहों में भी, दाढ़ी में भी और इसी तरह बगलों में और प्यूबिक हेयर में भी हो सकता है। एलोपेशिया में बाल गोल गोल दायरों की शक्ल में गिर जाते हैं और वहाँ से जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं और फिर बाल नहीं उगते। तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक दवाई इसके लिए बड़ा बेहतरीन काम करती हैं, जिनका ज़िक्र आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। और इंशाल्लाह होम्योपैथिक की उन दवाइयों को कुछ अरसा इस्तेमाल करने से बाल दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एलोपेशिया की इकसाम कितनी किस्म की होती हैं। तो एलोपेशिया दो तरह के होते हैं। एक होता है एलोपेशिया टोटैलस और दूसरी किस्म इसकी होती है एलोपेशिया यूनिवर्सल। एलोपेशिया टोटैलस में ये होता है कि मरीज़ के जो पैचेस होते हैं जहाँ से बाल गिरते हैं, गोल पैचेस, वो सर के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। वो एक ही पैच भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह भौहों में, इसी तरह दाढ़ी में और इसी तरह मूँछों में भी हो सकते हैं। और जो एलोपेशिया यूनिवर्सल होता है उसमें जो मरीज़ के जिस्म के तकरीबन सारे बाल ही, सर के भी, मूँछों के भी और इसी तरह भौहों के, दाढ़ी के, ये तकरीबन सारे बाल जो है ये उड़ जाते हैं या गिर जाते हैं या आते नहीं हैं। तो ऐसे मरीज़ों की जो किस्म है उसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सल। ये बहुत कम मरीज़ों में होती है। ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो एलोपेशिया टोटैलस के ही होते हैं, यानी कि गोल गोल जो चटाक हैं जहाँ से बाल गिर जाते हैं वो हमें बज़ाहिर सामने नज़र आते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इसका होम्योपैथिक जो इलाज है उसकी तरफ। तो इसकी होम्योपैथिक के अंदर जो सबसे पहली दवाई है वो है थैलियम। थैलियम ऐसे मरीज़ों में एलोपेशिया के इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको सर पर पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और पसीना ज़्यादा आने की वजह से उनको सर के ऊपर गोल पैचेस पड़ जाएं, बाल गिर जाएं या बाल उड़ जाएं। तो ऐसे मरीज़ों को थैलियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ दिन इस्तेमाल करवाने से उनका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। नाज़रीन, जो हमारी दूसरी दवाई है इसके लिए वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये भी एलोपेशिया के मरीज़ों के लिए एक बड़ी बेहतरीन दवाई है। इसको 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम कुछ अरसा रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला एलोपेशिया के मरीज़ों का ये मसला ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारी अगली दवाई है वो है बेसिलिनम। बेसिलिनम नोसोड्स के नाम से होम्योपैथिक में ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसको नोसोड बोलते हैं। तो बेसिलिनम एलोपेशिया के लिए तकरीबन हर मरीज़ को हफ्ते में एक दफ़ा सुबह नाश्ते के बाद 5 कतरे 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाने चाहिए
اور پھر اس دن کوئی اور دوائی استعمال نہیں کروانی چاہیے، یعنی کہ جس دن بیسیلینم 200 صبح ناشتے کے بعد 5 قطرے پئیں تو اس دن ہومیوپیتھی کی کوئی اور دوا استعمال نہ کریں۔ اس سے اگلے دن پھر آپ جو اس کی ریلیونٹ دوائی ہے جو آپ اس کے ساتھ لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اگلے دن سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو بیسیلینم انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر ہر ہفتے 5 قطرے صبح ناشتے کے بعد لینے سے الحمدللہ ایلوپیشیا کا مسئلہ جتنا بھی پرانا ہو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے پکس لیکواڈا۔ پکس لیکواڈا ایک ہومیوپیتھی کی بڑی ریئر دوائی ہے، یہ عام استعمال نہیں ہوتی مگر یہ ایک بہت اچھی دوائی ہے۔ آپ اس کو 30 پوٹنسی میں لے کر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پکس لیکواڈا کا 30 پوٹنسی میں کچھ عرصہ استعمال کرنا ایلوپیشیا کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ اس کے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری اگلی دوائی ہے ایسڈ فلور۔ ایسڈ فلور 30 پوٹنسی میں ایلوپیشیا کے لیے ایک بہترین دوائی ہے، یہ میری اپنی پریکٹس میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ میں بیسیلینم کے ساتھ ایسڈ فلور 30 کو اور اس کے ساتھ جو میں اس کے بعد اگلی دوائی بتاؤں گا براٹا کار 30، یہ دونوں دوائیاں میں مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں تو الحمدللہ میری کلینکل پریکٹس میں اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو آپ یہ دونوں دوائیاں اور اس کے ساتھ بیسیلینم 200 ہفتے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی ایلوپیشیا کا مریض ہو، جتنا مرضی پرانا ہو، کرونک ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسڈ فلور کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری آج کی آخری دوائی ہے وہ ہے براٹا کار۔ براٹا کار بھی 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر اس کا دیکھنے میں یا بکس کی سٹڈی میں تو کوئی ایلوپیشیا میں اتنا ذکر نہیں ملتا، مگر یہ میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ایلوپیشیا کے مریضوں میں براٹا کار اور ایسڈ فلور اور تیسرے نمبر پر بیسیلینم یہ ایک بڑا بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ڈاکٹر میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا مریض، وہ اپنے طور پر یہ میڈیسن استعمال کریں یا ڈاکٹر حضرات اپنے مریضوں کو یہ میڈیسن کلینک پر استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو یہ میڈیسن انشاءاللہ تعالیٰ ایلوپیشیا کے مریضوں کو اللہ کی مہربانی سے ٹھیک کر دیتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو ٹچ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔